Gikalipay sa Office of the Senior Citizens Affairs sa City Government of Davao ang paghatag sa kagayunan sa mga capable senior citizens sa syudad nga makatrabaho. Kini human napirmahan ang Memorandum of Agreement tali LGU Davao City ug sa usa ka fast food chain. Sumala pa ni Lorenzo Borja ang labaw sa Oscar Davao City nga ang maong lakang naghatag og oportunidad sa mga senior citizen nga makatrabaho ug maka-income. Ang boto sa able, bisan lampas ka nag 70 years old basta qualified ka sa ilang requirement, no? Daghan mang tag mga above 70 nga able pag yun siya. Ang boto sa boto na wala pa siya kakayanan nga mo trabaho. Samtang alang sa opisyal sa maong fast food chain nga ang pag-hire og senior citizen sa ilang patigayon nagpakita lamang nga luyo silang edad, mamahimo gapon silang produktibo diha sa komunidad. Ang pag-hire og senior citizen diha silang fast food chain sa Davao City maong pinakaunang higayon nga gipatuman kini dinhi sa Mindanao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.